Da li je osoba koja je izvršila samoubistvo već imala to naprijed negdje isplanirano pred dolaskom u ovaj život i ako jeste, zašto je to odabrala? Did a person who had committed suicide had already had it pre-planned before coming to this life? And if did, why would somebody choose that kind of life? Mm-hmm. Look at our life now. You know, we have strong feelings about certain things and strong convictions about certain things. Pogledajmo naše živote sad. Imamo snažne emocije o nekim stvarima, isto tako i snažna ubeđenja i uverenja u vezi nekih stvari. How many times we have said, because of another person I am suffering? Koliko puta smo rekli, zbog druge osobe ja patim, on je kriv. Have you said like that? Da, jeste rekli tako? Never? All the time. All the time we say, because of another person, I am suffering. Suffering is never outside of you, it's inside you, it's your choice. Patnja nikad nije izvan vas, ona je unutar vas. Znači, nije neko drugi kriv što vi patite. Patnja je unutar vas, nije spoljašna stvar. We even detach from masters because of our reason. Isto tako mi se odvojimo od majstora zbog naših sopstvenih razloga koji su unutar nas. To get a human body is very difficult. Da bismo dobili ljudsko tijelo je zaista teško. To get connected to a master is even more difficult. Da bi bili povezani s majstorom je još teže. So, first of all, appreciation that you have a human body, very important. Prvo je veoma važno da imamo zahvalnost i da cijenimo to što smo u ljudskom tijelu. And appreciation that you are linked to something, some frequency which is higher than normal is also very important. Then only there is an elevation of awareness happens. Također i ta zahvalnost i cijenjenje, poštovanje, da smo povezani sa nečim što jeste više vibracije u ovom životu je veoma bitno i samim time to nas vodi putem ka gore. This is one side. Ovo je samo jedna strana. Other side, because of the world I am suffering. Druga strana je da ako zbog sveta ja patim. Ignorance, non-understanding. To je samim time to je neznanje i nerazumevanje. Such feelings and when it is intense and its intensity makes you feel unwanted, miserable. Samim tim ta osjećanja i te misli da ste nepoželjni i tako dalje vas čine jadnim i tužnim, vas same. And pessimistic. I pesimističnim. Value for life goes down. I samim time vrednovanje života opadne. You believe life is worthless. I samim time vi počinjete veriti da je život bezvredan. What is the next step? Koji je sljedeći korak? End it. Da ga završite. This is how the psychology happens for suicide. I ovo je način na koji se psihologija samoubistva dogodi. Right? This is all rooted in non-understanding. I sve ovo je utemeljeno u nerazumijevanju. Other side is connection with yourself. You choose whether you should suffer or not. Whatever happens outside, if you do not take it inside, you're not suffering. S druge strane, vi ste ti koji birate šta se dešava unutar vas. Sve što se dešava izvan nas ne bi trebalo da utiče na nas. Znači, ako to što je spolja utiče na nas unutar, mi smo ti koji patimo, ne pati nekom izvan nas. We believe that our happiness depends on other people. Fundamental mistake. Mi imamo fundamentalnu grešku, a to je da mi verujemo da naša sreća i zadovoljstvo zavisi od spoljašnjih faktora ili od drugih ljudi. Happiness is your choice. Biti srećan je vaš sopstveni izbor. You can choose to be happy all the time. Možete da izaberete da budete srećni svaki trenutak svog života. And this concept about justice and injustice, this is also within us. It's not something related to outside. Even if somebody harms you, somebody abuses you, why do you take it inside? Imagine this is your living room. Imagine this is your living room. Will you bring a donkey inside?
then why are you bringing all this nonsense from outside inside and say, oh, now I am suffering? You will suffer because you are bringing all the donkeys inside. Isto tako i ono što se dešava unutar nas, bez obzira na spoljne faktore, čak i ako nas neko vređa, zlostavlja ili čini nešto loše protiv nas, ako mi to dozvolimo da uđe unutar nas, to će se i desiti. Zamislite ste vi jedna ova soba i da li biste u nju uveli jednog majmuna, da skače, da rastura stvari, naravno da ne. Isto tako je i sa negativnostima oko vas. Onog momenta kad ih vi dopustite da one uđu u vas, one su u vama. Znači, vi ste ti koji imate snagu da birate šta će da uđe u vas. We should keep our living room neat, clean and tidy. And you decide who will come in. Isto tako našu dnevnu sobu treba da održimo čistom i urednom. I mi smo ti koji određujemo ko će i šta će ući u nju. You can choose to bring in happiness all the time. Otherwise, don't open the doors. Uvek možete odlučiti i dopustiti da sreća uđe u vaš dom. U suprotno nemojte otvarati vrat uopšte. This is one point. Second, we believe we are deciding our life. Life is deciding us. To je prvo. Drugo je da mi imamo uvjerenje da mi kreiramo svoj život. U stvari, naš život kreira nas. We are not deciding our life. Life is deciding us. Mi ne odlučujemo o svom životu. Život odlučuje za nas. If you are deciding life, you will definitely make sure there is no rain outside. Da vi određujete svoj život, vi biste sigurno izabrali da iznad ne bude kiša. Can you stop the rain? Da li možete zaustaviti kišu? Then what are you deciding? Onda, šta je to što vi kreirate i stvarate u svom životu? So, life is as it happens to you. Život je onakav kako vam se dogodi. Accept it. I to je ono što treba da prihvatite. Thirdly, treće, as we live our life, dok mi živimo naš život, we have collected so many things from the world. So many things like whatever is in your house, you have collected from this world. And you start owning them. U životu mi skupljamo jednostavno stvari u sebe i isto kao što imate stvari u vašoj kući i kupili ste ih, imate ih, isto tako smo stvarili stvari u sebe i ono što se desi jeste da mi razvijemo osjećaj posjedovanja stvari. How long can you own anything? Koliko dugo zaista možete bilo šta posjedovati? There is a time limit. Postoji vremensko ograničenje. Things come and things leave. Stvari dođu i stvari odu. Relationship happen and relationship dissolve. Veze se dešavaju i samim time se i rasplinjavaju. Life comes, death comes. Kako život dođe, isto tako i dođe i smrt. All you have to do is experience right now. Sve što vi treba da uradite jeste da iskusite ono što je sada, upravo sada. Past is finished. Prošlost se završila. Tomorrow we have no idea. O onome šta će biti sutra nemamo pojma. So many factors have to come together for any experience to take place. Mnogo stvari, faktora moraju da se sastavili u jednu tačku da bi se jedno iskustvo dogodilo. So whenever you feel you are down, you are handicapped, you are a victim of other people, etc., kick your butt. Don't even wait. Say that don't be stupid. Dakle, svaki put kada se osjećate da ste loše volje, da niste dobro, da ste depresni, šutnite sami sebe u dupe i kažete, prekini, ne budi glupav. Nobody can do anything to you unless you allow it to happen. Niko vam ne može učiniti ništa, osim ako im vi ne dozvolite da vam oni to urade. I ako vi ne dozvolite da se to dogodi. Please remember one thing. Don't have the wrong notion that everybody cares for us. I nemojte imati pogrešnu osjećanje da svi brinu o vama. I da je svima stalo do vas. Who's caring for you? Kome je stalo do vas? Ko zaista brine o vama? Do you want the absolute truth? Da želite apsolutnu istinu? Nobody. Niko. Be free. Budite slobodni. If you feel somebody is caring for you, how long? Ask the question.
Ako imate osjećaj da neko brine o vama i da je neko stao do vas, postavite sebi pitanje koliko dugo će to da traje. A lot of people, oh, my wife is very important for me. My children are all caring. My father, amazing. Everything is okay. After some time, something small happens, total collapse. Znači, ljudi, ja volim moju decu, moja žena je divna prema meni, moji roditelji se divno odnose prema meni i tako, sve je divno, sve je krasno i u jednom momentu samo jedna sitnica se promeni i istog momenta čitav taj divan svet pada u vodu. I was reading about an atomic scientist, very, I think he's even Nobel Prize, I don't know what. Very famous scientist. His grandchild died. He attempted suicide 3 times. Čitao sam o jednom izvanrednom naučniku koji je čak i bio nominovan za Nobelovu nagradu, međutim šta se desilo u njegovom životu, unuk mu je umro i šta se njemu desilo jeste da je pokušao da izvrši samoubistvo već 3 puta. This is not an ignorant man, not an illiterate man. He is one of the scientists of the world, respected scientists of the world, could not handle the death of a grandchild. Ovo je jedan renomirani naučnik, neko ko nije glup, običan seljak, neko ko zaista zna stvari u životu, koja je stabilan i sve, ali jednostavno, to je jedna osoba koja nije mogla podnese smrt svog unuka. But since suicide was not his profession, he was not very successful. Budući da njegova profesija nije bila samoubistva, nije bio baš nešto uspješan. So, understand how our mind works. We are based on a few nonsensical theories and concepts. The whole life is built like that. And then, failure is not an option in it. Right? When failure happens, you feel life is lost. And this is the time when people go into extremes. Dakle, naš život je pun tih nekih uverenja koje su besmislice, koje nemaju veze s vezom, ali jednostavno mi verujemo u njih i sve. I onog momenta kad neka od njih otpadne, mi jednostavno nismo u stanju da se nosimo s time da je to drugačije, jednostavno. Ali to je sušta glupost života u kojem mi živimo, jednostavno jedna smiješna strana života, ali mi svi padamo upravo u tu sopstvenu zamku svog uma. What is the solution? Šta je rješenje? Awareness is the solution. Biti svestan je rješenje. Be aware. Budite svesni. Number 1, you are original. There's nobody like you. Kao prvo, vi ste originalni, ne postoji druga osoba koja je ista kao vi. Secondly, you are here only for a certain time. You cannot extend it even 1 day or 1 hour. Također, druga stvar je da vi ste ovdje jedan određen vremenski period i ne možete ga produžiti čak ni za 1 sat, a kamoli 1 dan. If you, in this life, if you happen to connect, if you are lucky enough to connect to any master who's connected to the source, even if you die, don't leave him. Him or her. Dakle, ako imate tu sreću da se povežete sa nekim majstorom ili guruom, muško-žensko, nebitno, čak i u vrijeme smrti, nemojte napustiti tog majstora. Lastly, most importantly, stop asking, what is life giving me? Instead ask, what am I giving to life? I posljednje jeste da prekinite da pitate šta je to što život meni daje, već postavite pitanje šta je to što ja pružam životu. Till now, if you have lived 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 80 years, 90 years, how many years you live? Ask yourself, what have I given back to earth? What have I given to life? Bez obzira koliko smo vremena proveli u ovom životu, 10, 15, 20, 50, 100 godina, zapitajte sebe, šta je to što sam ja vratio zemlji? If the answer is 0, start now. A ako je odgovor ništa ili 0, počnite sad. That's all you need to do. To je sve što treba uraditi. There will be no thoughts of suicide at all, because you will have something to do for the world. I onda neće biti misli o samoubistvu, zato što ćete imate šta da pružite svijetu. If you keep counting what has life given me, then forget it. A ako budete brojali šta je to što je život meni dao, onda zaboravite.
And also, don't hesitate to surrender to destiny. Isto tako, nemojte da oklevate da se prepustite. Whether you surrender or not, destiny is at work. Bez obzira da li se vi opirete ili se prepustite sudbini, jer sudbina će da se desi. Destiny is bringing you each moment, each understanding, each experience. You cannot avoid it. Sudbina vam donosi svako iskustvo, svaki moment, svaku situaciju i vi ih ne možete izbegnuti. Somebody asked Ramana Maharshi, what will I do with other people? Then he asked, where are other people? Neko pitao čovjeka, kao šta je da radi s ovim svim ljudima? A on je pitao, a gdje su svi ti ostali ljudi? Other people are your own extensions. Understand? Drugi ljudi su samo produžeci vas samih. Razumite? Other people are your own expressions. Drugi ljudi su vaši sopstveni izrazi, deo izraza vas samih. Other people are your extension and your expression. If you have anger inside, you will see an angry man outside, responding to you in an angry way, because this is what you are resonating. Drugi ljudi su vaši produžeci, vaši izrazi. Samim tim ako vi iskazujete, osjećate bes unutar sebe, srećećete se sa besnim ljudima i imat ćete taj iskustva. Everything you are experiencing, including your spiritual elevation, you chose. Sve što vi doživljavate u životu je, čak i vaš duhovni uspon, je stvar vaših izbora koje ste već načinili. In fact, only you exist. U stvari, sama činjenica i osnova jeste da samo vi postojite, ništa drugo ne postoji. And you project various dimensions and you suffer. I samim time vi ste ti koji projektujete sve te različite dimenzije vas samih i onda vi sami patite. Truth. This is the truth. I to je istina. Did I destroy the question? I can answer in one word. Why do people think of committing suicide? One word answer, ignorance. Simple. Mogu u jednoj rečenici da govorim zašto ljudi razmišljaju o samoubistvu i moj odgovor je neznanje.